Kamal Masaule, Janice Kama Greg, and Happy Monday! Happy Monday! Guk maate medal me kapte, ramalidiul, ra familiar. Mamalt meron ko mga ngayon tobet sa okkargi del al tutaw, el malmar roy de omakal may, mera familiar, di era boda mitartir, en waiger rogu el familiar, maldingat al gibel time, mo lelakla. Malodar sarungo dama aldo sued el morarubak al Dios. Renga soler tiar klabo kal belwadra blur belal ngilul meskid. Tiar kamalo renga soler ramokte ngiri el lidel mo adar belaw. Ada mal dim kasay mang lol gire del kakatkak le kasabaak le kaubal tigaring. Elang en Monday mang love your family day. Daqadil siya kotruryor ang pekalsil siya takaw baltigarengal rarangal keda ma family sergid ma alaway se malt marungo ang ngaringar tokobet sel okya gargid el al tutaw ma ngarti alo bangeda legislator selling abuko the county rangar state Mr. Sharp sa kuma lo bangeda el al tutaw ma our tirkal members ra alaad al klela adil nga buko the ink the morming sa isele ngartiang ang kakitale rolmi maat tira nga ngartiang LC Urbalaw kanay malori en matul visual do litera era bok sa te ala ang kale legislator sa kumambol alo mo ala aldo alwasengkal LC Urbalaw kanay kotaklor tirgem la meder al siblings al ngalgela viko Urbalaw adul mo lo ngela baydil Urbalaw em lo kafar Urbalaw elang kagid al ngartiang mutia ko special mandra February libre lo opte ayda lo ano meron mo tumralo to tisel tora family so rest in peace abigo Urbalaw, what a wonderful man makmom sa te aler lang legislator sa kumamang mo open gidra for this program. Ito ta senator kaman sa ratial ako ma radio station mas amel ukme okya ramir el Monday tel program ramir family happy Monday. Okay, thank you. Happy Monday. Senator blol sel tamu la to ngile del masus ra tigal maklol adal tigal belul tangangi ma dikutel te al di khusus ra ay badul maraklay maru rubugul belaw bilong ma ebiraklay ma rubugul masil belaw president of the republic ma rubugul cabinet sering ma vice president ma president of senate ma rubugul senators ma speaker of house of delegates ma rubugul delegates togubet se senator lung total ma delegate tarma algidar adangarar da delegate Gibson kanay amen ma digal 16 governor egal state marugul leitors ma speaker setir edire kal togubet el siaraut ma Kabenor gidar adangarar del Peniskawa ma dia shout out del mora speaker gidar adangarar da Wilbert ngira kambarang oy senator awera da domu le di kuntel te alle dia kal kuntel gidar adangarar de di khusus se kultur kra ay badul mabilong mo se vedel ngatel blur orore momsa ta tinge ta kidara tangarar to kuni kamel atang gabuko to mamsa te al mamsa later umbral kura mo ngilarong mo de dire kal kura mo kamal masaw umbral kura dire ka ol taw taigel ul de del tinge ta ma asyuka ngar gidar other belaw mo kamal masaw sa gidel tinge mal morabilong may badul
later mang era ko mo ko around akmlak mong kliwe kadi mo ay selwaseng kau kamlama later wangarak lang mga tel lomtera balura nga buko ta surat ele senator ya nga akpan nga tanga tel lam ilang second term nga kara lomtera pamaladar nga buko ta malungi kamal masala ko tingin sa kamal active lo nga sera adra belum tegi del project radil nga botal ataray gigit waising lurior mo at bokani ngarian mo tul sa mo ubak mo sa te alla ngali ko problem mi ko around ya sa te alla nga sulang matalo ko po bertal me lo ay sang kagi del rol mil wase kawa kakira nga bu kadem la mo nga ko mga telata man kerse kurang ara ko kay involvement ter cartel to ratil nga bu ko da kabo ang gilto tao kora dio ay susi ka you know role mi maat mama nga kamnera to of fibra nga buko ta mama member tegi dal nga buko ta makamla mo true yung may marakungan dalang akle mga nabalura nga buko ta okay ka nga niya nga ra omorur tel dil nga buko ta maldum ka membering tiyang nga non-profit organization ulong nga sir adal rarwa masay ma tegi dal nga akle food security waisek malwile ka nga niya maklem nga niya okay nga niya maklea maul maktiri kal mal ko encourage sa magi karilat masabi dal tiri kal especially youth matirkal magi karil ngal kaya tiri kay halot ngay ke mensil sumuto part tagi da project nang gukte elil nga niya subal gire lablo waise ya kamalungil kung kaya mo yan mo talmer ka halek ko porang kay dali Mrs. Kanay makapong LC kawa tinakal mo kira balo makamkuk mo ay sa kora involvement terkara tegi bial balo yang kabi ila delegate ta Gibson Kanay ang katalala balo malungil tuta ol bekla kay ko mal masawla te ala yak kira kal mal kora sa Marial Mertiang yak tiliga biak ngal ngana dik mal betikal mo kol adran ngana mal grateful al tamle mo member tial adin mo member tial al-alat lektirek kal dire kam lora balum swadal kora kasisak le kay nga sewra udas wal dire la way kelulo ko rol mi food security dire kal mangat mo ka environment mal sab ilar to kal makakalela dal mo o pangkede to lulaway kay gital ludio oy kamal masaw la ikaw pa da ilang ako ka darang siyang kay gidali lorien matul nga maasringgel kung da semla talaga startel nga raul doswal almem sa da tax oy mem sa da tax lo ngila Mr. Moses Uludo oy Mr. Chantamir wil tuta nga hangkle kalorien ngakngal karmubu ko dimlak mo ko nga buko dal akpa imblemu bal mo nga rar das 2010 okay mang matru era kan kira pelurang rar o masay dir kom lo masay mak dir kom su dati tumal amat trakaw malungil ja malungil oy malgiri ngal kal mo su bal mo mtul marula masay ma en klot tutelera dalang akled ma aplis akled ma siuga ngalgi ma oy makamo ay sa university aldil nga buko da income le start ra oy ngarang adil nga buko dam le start sa 2014 yagim le start with a total 24 members Sera November this year at Silis Barnay na maging lamodori 3 members adil nga po. Malungi lawab labol lay marakal nga ritial al-ader dahil non-profit organization.
ma sel mokte kara tial dil nga buko tangara ko ra mokte kara kami utegi del organization. Mokte kara mama so mamalgut moklay gal waterways ramsey. Marulay gal masera beluma meleng. Adra beluma malul turay gal masay. Oo, palang aklira pekkalsil o mga rigeratir. Toko ni tiriyagi tilwal kil lo magi tay kay kil. Yes. Talom la. Kamam nga kasi ko sa arwaro mi maklaw. Ay sir kamam la mo da kaloro lam say. Yeah. O di kang way sel to makmal amatar kalwa sa kangara. Amal mokte ka mama mal masula later ka mama ngil so mama taludo dam na sa amal ngo al mamru lay ka role laral ma mang mo sab el mutay kal masel muray kel malal teletele ray aral me sige di akmal ko ramen mokte ka mama to ko rakal ma zila kalom ngari tap to kal adra blul tilay kal ngari ka rabuti may say mang tiamalungil program project melak mom sa teala ang kay later man sel mos modi tegi the project tegi del tiakom project el Mauricio Loventrier adra Global Environment Fund okay kamo mo ay se later el wasen ko ramil kara access segi del so mang maniaw additional asset provide alorien sula senator bidik klutolabo Disual di congratulate tigal din nga po tra commitment tir ma serengri sorry lo mesra tokora balum ma ara balul ngoriak wal kora mo ngila se livelihood tir ma di al to see the food security ma jal din nga po ta senator di kal dagi dim bora haisui agi osi gayel tokol ti alra grants ma angis orang idil organisation sa el sa amal tap pergi kamal non profit organisation sa el ko mamal ra igil dalang aklam ma tial kwanto kim yilur el anga agim yilur obis ra GEF Global Environmental Fund ra obis ra SPG small grant program magi tia wal blabol tarra kalurol gimoru ngil apply application certificate to ka challenges given bomb facing hindi tia either ngri tigal members especially tigal officers ma up to gil challenges elme gi solve al time magi ula ngatya nga ayo ay kasi gimilu sa the grant finally gim langum sa amal sebel masung mamra sel ko call sir mamra al tan oo congratulations sa mal sui anong kami umutal wasang mal koram le challenging sel al application process sa kami utal no sabi wal al kut makli mo kom la ngwa grant so total grant wal 50,000 klungel budo esera towards endra 2019 aging ilu sel first phase ngil 5,000 sel 5,000 agi ulus per ngil mrula ko training ma assessment ra tial legal high sur abalung ko volunteer partners ra legal government agencies sergi mong wal gimla musi the first phase ngil 5,000 ma gimla receive assessment ro year ma training ma working plan and how to do the thing sera el 2020 ra beginning of January I receive sel 45,000 awal bol do the actual work segit sel yo mos peri mo murut tel high school complete agel giblem rules giblem rura sel working plan ka mamra sel gimotong sel 5,000 kwanta betul siram to high school ang wal kora role lara man se do sen kora river or waterway se dumang girel mokot magil legal waterways ngil legal na mo mare karage ya ngit ma what we call run off ma sedimentation mo mang mo mokkey ringi mang wabol madare al modia ka
black ra role laral mo di kal sebe el reach regal masay. Jadi kalau tara during gaya itu trainings ma gible ma conduct ni itu kalau lo kasih gible tool super typhoon seseral me hindi kalau tara mal me cost ni ma climate change. Sea level rise hindi kalau tara challenges yang you facing tikal basin ngabu tara tikal talir. So kita melakat itu erol mi mo melakat ngay alwase segi di alwal sea level rise selasi sabada wal sabel alwal qura mura masay madiri kal sel mal mo magayal global warming ulo man sabel mo qura de kalungila at pela dalom kam ko qura sa experience ka ray gigi di tablong ali kam am katatal mo masay البلوى سيد يل لخل فلورال ما مو كي يكرر مسين يا مسلسل توي مم خيال ده إن شرينغ مو ده سيل دلهم لا إما مكيت اللي ده سيل قال لا يلدر الوال وارال من يا مسلسل مال مم خيال تتيارال مال مم خيال أو مال دوم متملت إلى kukaw. Waise. Okay, kuka iget to era da bangara kukura ikagi dilwaya selsi saba ada belmel mga ikal talo mala mo. Mutamala leng wablal bornya sarra. Waise. Ikagi dil. Aktiral madep mulwase mal mo mringala sil sitegi to dorge mo global warming. Mangara ko role len sabe dal make sure yang kurang ngarinya shade malu bentalgi bel kurang mung soba aklay gal dalo ngani ko teletal mo ko uspe ni ngawa hindi sel koromes yang egel ali sir ngarinya karakar ni egel kmeder ngel karakar nge ege awila le ngarinya shade ni egel bi straight silsel mornya man maknet unless kam ay mo flow other ni inya okay bil sum ka giu tinggal dalam la disringa nen segi the clan tegi the clan magigi degel mal ko rap tol issues el dumang kom mal bla karang mi loriol girel tial el grant el logi wadil nga buko da malator sa kuma ay gigi dial kita madingit mal tol issues at tegi dial global warming mang mal mo kal da asil sa mal mo ring la sil mal mo kotara da lom ma tegi del tora food security la bola ka da lom lang mo tiya ka akale da ma segi del cook sea level rise tegi del mal morba ba tol mang CPL so isa ma el ange kamo ay siya ka dire kalo kaniya TLM cook kor otrawa sira ako kaw why say sel ngani order yung may lo tarol malungi lara la dalom la melang atelara lang ara ko sel ko market rate sel ko kama adara ngabuko da amada 175 abunde hindi sumo margin to dala sige machuma da do mo sir kami or ngitlo sem nyokla ay kaki dali order nga geng seki di mo tudala po di tila din kalmal yasui ra gel ko bebe ra orion yasui ra bibira pasyo pasyo ko mal masaw ko kami ako kanya ko ra sa mal mo do elelorien ko ma ILC ki lagi dito ra amsyo nga kasi kal sal mol super ramsay active sal ko ngodurar asa ulagi malukoy kan role la maral ma arm asral ko to asenggal masaya gile lang karal malmaral al difference el ko sel bol kel morning gel tangit ringi ma makita bul ang maktub rak trigal dalo mala wabol badenge why say hindi dire kal diaksal adra maselang aktir ko musu ngani nga makle ko diktir ko musu mong pradia ding along mal important tatial ral mal be saloma all the time ay ka saygal masay ulming smell ay especially nga igay gid nga budo nga tialta nga tarong adi kalungil malalaral mari okay ilang nga ko ra di seasonal wasing ra ulmo kom lo nga tarong
to start the project. Kamo ay sa Panginoon. Korama patokar adal lode ra segi del part plus en korama al excess el medarail Biota da borngi. biota da borni Biota mo adal sukumentia ko ol nga sir kalway el adam matin kutoblo el arma sa kor ospera adra real like pangkalades o tatawiniping mangtiang asabe edal mongol ling biota da borngi el dia kata salmal maran mo sel wanara de el ngara dia kal malungil de la ge malungil de la nding kire de como mala ismentrar adalung unless ya kardiola po ide namudial sab amlo la po mamal morawai ke lental gibil kura no well aroid oy tamkasayan makikadeta til rabalo may se mring maklor til way ka mama til maklor ka mama sorry ngarte gidal side lang wayal med makmalore masule me legislator tegi del project taleng maral te alal ko ka ngariya emergency mortirge gidel ko maklol masal ngarabalu ngariya ay gagi dele de alertir makaduk to ko mo ani ako ka sa mo o senator me dikluto ka dito el lo koramle yeblel decide ni tigal tingabu ta ul tumlo murte gi del site del first travel al kubora kil bebi radera rablu ngobo ko senator ang de malungit sel doru la vai gi del workshop malung ko ra meeting ra before ra doru la takoling ngadak ko ya tora de diga ko dan secretary se di mai gi da ultimate choose te gi del site del first awalungi la kukaringira compared to the other taro patches rablu ko to al sabele dil ko di elaborating tigal singara ko ra karong sira kamo singara te malungi la advertisement to amrang sitio ko moblo lo musra rol mira ngara ta kamo ramang ko kamal to ko bet salungi la gay gitiel al club te gitel ngatarong sel kukul merang ka kwaseng kamal ko le original ko kaw mapra kamal ko le original pra sel kuk por sel one ra side malungil mal ding jakal bolway ke ite sel omdo original le kamal ko ngil wasing igel ko ra purple igel dogel wasing mal masisi obrao to sel om kali ngara tale mal matiat Ngoy se mal sal mal you know mal muila ora mal thick mal wa will tasty Kadi misalnya kan kadi dongan waktu kita tahu mal so kadi dongangin uga umapra kako padrang sir ka ako nge el singer ako ra ako ka marang alwas include el tegi del project tal radil nga buko tal mura kami ul kirabalu mal masaulit ti ako ram kanto ko ra bekla dal dira ka masuba kanto ko ra dira ka kasi sa akal girel malungil mang lamang ayam ang eswel gilen bolomo ulawrior malsab etal kay nga sil bekla magmal ka malas kalwa ser bekla bol lobang gedal momru tel bodo filler sel rangale ma apalete lawrior do rungil kile like klungele like al clear bekla dal nga area sige pa ko Actually kan mal oyang ra kami bilang maral suak segi del wasay ngania te alara ko kora emergency mor web tra adra bulul murur tegi del lurior altang ogiu tegi del lurior nga si el kuk me eto makora bebir other project ngania kora nga si ela armal ubang kora tegi del basyol as el kora mudengero o ngal ka growing up ra bulura ang abuwa de rolmi tiak sal ngakangal nga abuwa dal mlem noklo e mor abuwa da sali nga hambul ko ra alak makloklol 6th grade e mor abuwa da hindi sel kuk gel kureng asa
ay del cook part try kay del water oy ay kay kita ngari say del part ring ako setel alura la kanung bread ring ilang moyal maklo Ame pata. Ya. Itu dia ngani kal stone pad kal makasih tiap malungil for daraling dia kal sebagai tourist engko ngare income mira balu rangarar plus rangal kasabil kok ngani makatingi dia teman motirar tourist Aman misal tilang yang kamu nggak tahu punya leitol wase ngara kora segi dan tidak kalau osnya melgirel tegi del protector as il help para adrabelu mar family srabelu surang senator agi dia kal malangal tengah senator yang ngarinya terul historian sel adangarar del maldigum si abtengil Floriano ma Andrusiro oi tiga kita historians tamlawa malukol kasi ngarinya agil historical sites ngarti agi del area so in line at agi del plan de giblem liliang atire kal most of amal rulit agi del waterways lot otobangis say historical site resebla half ring or more than half ring amla atingit amla cover ni once boniti del urioring sa amal mi ko mamal ko lo mangela PVA ma other historical office lot of the gigi del most of amal ruli mokora tourist area ako pa mo ngi mesay kayi del del ma haisu de lo yupte el utel rara lo bo ko ngaramo malungin ko manige leitol wase kadira kal malchom malkol involvra magi karela dar yutra musil partra project ngara kora al dosyo melgirel segi del wase bol subira magi karela dal dira kal mo involve yang wise senatora agibel also yimaru la tokora blu ngobu da yo tam tete dem magi karela dal mei marangal kal lomdas wase titral isakartira gagi del lungit klaad ma angin lamarul mora abalu mang di mal makarior el altuta ngaya school ma ngara el ama tigel yuta ngaya bibit tim la school ma awa tigel hurior mang wal nodat sebilo panggen di ayuda ngara ta tuwini ngabuko ta akmal su tigel mal su support tir ma commitment tir ay project ibom Ibori. Okay, dia kan malungi lokom. Si adal ko kora di mo ko around de makakutubor ka ngara kaya kora o mesal klungyorel tal project tal sebel dire ko kora ngo sutriar mi karel at if abom bakaloriore rolmil kora mo involve ringar mi karel malgela nga bo other tagi del project. Malungi lang dire ngani al sub. Hindi kal mom tingi pasyo tira matang tiap luri hindi gigi del kukura al sela tiak lo tingi you know ngal kar ilang amal dia ngara bengwa hindi kata te elir el murai gigi ini aku mo kodar mo le part tra burore to te no musil mo ar magkakarel cook the dora le tirgel to cook madangay si ilol si sakran magkakarel wai se mate o maksambariara tiro matongkol moklong mo subirel dire kal ngaraygan mase e ula income martire mo sorry del mga bukla mase e ka ko tubor kawe kala LC gay del kora advantage tel project tal ubo kwadil de sheme girela gay del tegi del project tadi nga buko dalo sa manat sa elkot maklil adrabalo kwadi so kal masaw der segi del food security makat mo klay kal project melborang ya dalo mala melborang ya akalela tulungal ka morang ya mori akalela ongal ke mori akalela tulungal ke mori akalela kabli way kay del to lokoyel ang ay kal restaurant ma ay kal hotel sa mo promote good health. Ngayon economic
base rar tilgal adalo masay lamos sabi ilko koltra trulir makaliabalu makaltirar adrir mar bebiletir ya tukuni adalang aklep mal marat sa gidel maral gira del local wasya healthy community gira del local el muto mo mga igel el tim latlo edrairari adira kumalol do brato ra magit tele dalaga shout out al mora siska sabam la mo de alo magit ndi ang malle makaro ra mamal ra magit bi ko sing ulo magit adio kam aktire kal mal amatat telorior triel ko sbiin mo umagita ay gagitele e ko travel mora arang lela balur belaw men elandi kami to ko around to kunya to mo ra kawe lori ena ko shout out trakaw Michael trigger adal ko ra so amlo rang officers ma identify officers ra pa tial nga po kada. Okay, our officers sa tial nga po el alta mga nga President el Mason Hideos. Shout out Mason Hideos. Woohoo. En nga terul Vice President kama mga nga rol mi maay tamangit o ngalipang. Secretary kama mapaila legislator kama Lisa Radial Sakuma at Treasurer Hulda Obak. Ako teng malswa kalobra nga sulel la leitor mapail tiriawalu uleng luktub at tel al adra kama makawal ngilso ko magi mo takumal musulang madalsar kiblas gimal lo malklol ringal za bagi mo sisibring nga kamlo swakal kib abe senator legal meeting ma ding malgidal mo maklor at the end de kal mo masawi sal trawere dal malugil mak aktire kal mal hapil الكرام الملاموس مام المتيان امرو لايقال مقلول تطلع بلو مام اوي انتي جاي كذي اقرا السؤال كمان مثلا لوري ان mal active member kagita vice president talngartiang rol mi ma tam kel vice president tangito ba nga libang kadirut mo wasang nga hulda o ba kan gaya treasurer edo ring ngulo ring tamadamalo ring asula madal saringi ringas magibla so ala taw no subir el help with the project mal misala later mahalo ko nga kung tal ko ay sulwa si aktire kal man ne help partira al maldi mil laget takaringi I didn't do much di tokotgiti al adam mong non profit organization mang tira ka marong olomes tel project tel koram ang aring tial al adal overall the emlamoria si edal mesarel mo mal misala later sa kumara awrere mal kaumalisal malol nga sura din nga buko dum nga kami to ko gera ko the swim otherwise ka ko kirel tegidel project da senator kablak mo to senator hindi nga adiswa kal din mo mal di nga sulem le sila gim ko tel approach ra gim ko ra masawa tertial kamle uda swame e kamal din yilul tigwin urmurta kakmal me asule me rateme ma aklaw marang ra mer kama ma ara nga bo ko ma kontiar al mal ko ara prok dong oktian senator aktiswa kal di ko ra di momatak di kasi tial din nga bo ko da NGO magi osi ka agel te allen moni di tial group ako kumle decide kasi medabor te del grant tra SPG el momrur te agi del high school en angarar da atara wenno el awaku ka maprani ak malungil mung segi da kamle solid instill ni mutologi singil mlisi ngile agi del high school ay kalpek kereng tang ading ari issue ni ma di nga to ni nga buko da ay gayud sel loktek mention ni ay gel tablol maklol typhoon ma climate change ma adingit mla erode the mill clot tayro cool the waterways ma senator akti sei akti me asule me ide gal diso gal ding tele senator emre asule la ay gel del government trablur ngara da support ni
Tony office ra kabenor ma olbatibil ma delegate ra ma lomtera ngarar ra olbil kipson kanay blol support ra ma gero kul sel giba malunga ra tuangara office ni malu ba gidimo mesarap kulara eleng mal support ra ma gel rural kiponi madire kal o tablo ngabo dagi obrenga sulera aruba kara blon ngabo ngarang wow ta tamal misal de senetol dire kamal di o kaya kasi ngara mo spe ngara so mi agim musu community ilgil ma adikal mga sulera ikal partner agency sel agim mo urti lo training agim lo panterira a Bureau of Agriculture ma PCAA ma PCC ma Taiwan Technical Farm ma adile kan dikal maklon ma asra balu tedi kan mal kora au samarial naming iseltial aldape le mesa amokte kan ngi matamal support te mal ko sorry le mas ti seton sorry lo pasi on tu tiam gi kan ngal matamal lo ligira na kasi me poto mut te lurio te mo ngir Later akmalo, orang asulan malisal direge, support kami un mortegi the project madin ngabon. Kumal mesara invitation ar kami maklusi akal attender sel kotal meeting ar kami un laringira. Tiale malungin el kwa basta ol para ka mal matmarong ol mestri ramal batokal adara tel al daben aksel moral kora tila ba osi ngi malungin larong kasi moral ngi al maklo al morar magikray mang tiamral kor olda karatir gagi tial adra balu mang mewarong dra al mesaurere mal lo duba ay gagi tial program ra balu e dire kal mal kora mungudal tel togetherness ra adra balu ngania ditiwan ngania ngot al chamel mokmong alu ak mamsate alla arol me tang ngania shoutout tari me pedikuta sector mo du akmal abang tay kat setial mo dani senator aktire kal du tatel di soal di o ay sergi del listeners ma to ne gid adang bukod near and far please ya tel din ngabuk ing ka mal open ma donations ma sumsomil wa support tra tel aldape ma mokte kertir ya ngaria email tel aldape din ngabuk ing @gmail.com malungi la mo ngulo tira I see mang tire kal mo sabiran mo til nga bukod inc@gmail.com I see ma ya PO Box tira 6026 hindi ka sabi ng lomokodora tigal officer sa sumsum so mil ko ra di mo dudurti o ay say donation na kami kanya yung president 30 Mason Hideos 779-4565 mas secretary Lisa Sakumal 775-7674 ma Hulda Oba kal treasurer 775-4480 ay dahil ko contact tirma information masum so min donate please do so so gigi del president del Mason Hideos sa 779-4565 I see o kung nga rin kagi dali Elisa Ardiala sa Kumal 775-7674 di na kal nga niya Hulda Obak 775-448-0 tinigagida tinakal si il contact number seta tinakal mal encourage lagi dam tingin pula setya lomes ringi ar rangal tal keray krelo belaw babol sa viral tinakal al moso mariar al support at tagidal organization mungka ilang kupla mo teme me nganse mo ka shoutout marangal game ng Amerikel Minnesota. Kamalo kong clear. Ani Justin, ma Jason, ma Julie May, ma Joe.
Okay. So tirigi the Justin, Julie May, Joe, Jason. Jason ng Minnesota. Shout out from mom Mortir. Pwede mo lagi kita so shout out terkara elangem. Okay. Matadog to borka we LC. So shout out nga ka Mortir lagi the local members sa tial organization. Sipo kay wala ka dai medo ba kaltareng el sa el promote tay kalungil mokti karawre tama al-other kit. Thank you. Kabang ko ngel riin ngani ko korason mo ni ngani isel mo final lagi mang finish your shout out sa por sige ko mo final and message. Okay, nakadiri kaltiwa LC mal swaktikal shout out tal mortikal member organization boltarang mam igim continue tiyang malakal bola kal ngaringi yang ungil tiyang malungil tokoy malungil project. Why say tolmol malmarulay kal ngiyaw ula o mga leda ma karakarangi dapat kalsin siya. Tiamal ko na di ngil gutmok lagi kita albang ala issue ra food security, global warming, tegi di igal da sea level rise, dire kal mora economic sustainability ra pelu especially tirigel malultoy ra magite yalbu makmal support tegi yung Michael Black Hole was emerald we grew up nga ra gigi di magit. Mang ilang ko amla mo teme dal mura gel el somi ko ra mokmo al ko ram a final leng ngo ko ra dim lemre de ko ram a ko ram ara enda ma siul ko ra di kukumo ra kan pod entra kay the later sa ko maloriin maybe you can start resel ko ra kukura message ra mal swamel ko ra mokmo mura tulungal kama families ra balura ang abukod nga kamor tikal mga kalil adar nga abukod tikal mga youth wasay pol sigat temir mdedas el temir el bolo subay gang nga ka for isa marki ke loko ko masay ma it's too late for me aktir kam subo mang malgiri ram kaya kalil ngal kal mamsubay ka kalil akmes ang angal mlengal mga kasi takabalo ko lam sir nga kay mami hindi elakmal masalas yung mal nga ringa ralileng yun ko daw iler belaw ko daw siyukang mang malgiri ram kaya kalil ngal kal masubay ka el sukumanda kay sel bola karwarol may kal masam oy sige da ko ra makita mo dan levat to kal masar nga ra sen tora ulmang hindi kalqalt mo tiligal maas lulu masam lam mo dal sabari kama marangal grel ang avya ka ngari nga amal ka makardi mo amal ngari nga baras makardi mo nga baras akra mo malgiri rangal kal masubay kal mo yeah akmal mesa omol ko ngileng ang korati whiteel tol ko ringi raklabela argi dal wasingire dal mga wol wertel tol dol ko blakar mo dol sakra ngalge dam tadi mal ko tol belaw ngor akme dal whitee dal toera ay gagi dal mesay gira dal dal sakra ngalge dam malmol mertel ang moral partra ako klabela argi dal ngaringa onraw le gagi dia do spell marula asyuka nga madire kalbuk o makaratulungal garigi mong kamsulan na mention na syuka nga maral global kul segi tira malmol malngara ay kay gitial asungudar other belaw mangirel ngani segi tial se edel ngulogi wa imol sensor dol tar ngi dire global marulay gel kuka al bangale ma al sungudar abli ngora mom kitarong sa mo dolori maral tial ridel toera msay mandire ko tara klabela argidel bla armida kakupong ko ngi si ang nga kaukti-onti ka kasi tiligal way nga kalukura tilkulamu alamal uben tilakakalomu alamal uben tilakamaklaan ako offer volunteer mo ayo lang itra mo sa amal aarak la ay mo lang isig ko aarak la magikuk ka kay nga sil mo ngeme kukramula ikil kuk marala mara ikil kloklame mo sa amal kuk mo productive member ra community. Meral na mo diak sige dala arakle ato kamal le meruringi ranga ra mo ilang orang mo diak
arak lagi adalah malam asang koramal tigel si adar bu lagi gidel mle to kora dururang ramo ikata po ka ko ani ako kora last closing statement terka tingem mura mal soka tiay del kwam ke kada tir abalur ngapo dar ngatay del organization apol tarama may kay ngaseul related project del malmawin kamal masaul matado mo ora later ilang mo warak mo closing statement tani that program ri kita mal ngil show gire la take the project adil nga buko the ink utip sulat tal de senatore timre ngasaura jalti al musamil me e ol taigel luriol gim blamsi ma agim ustar telomu mamru seton di soal di wadi makatakli de wadi lulil mo kasetial mo clear kasetial grant gimilu adi mamru sel high sui sel waterways ya gel sel waterways di baitar rail kuruli rail ya rada ngari atamira igal side masai ma rada di timo develop yel wuk maklir makma bringa sulit igal din ngobugot le sera im start nur te the grant en kora amle mering le toka challenges ndi te din meseri mol rada le an start el mesoi se to mesera mokte gal lungi adi sokali matka set jadi membaru segi del waterways ya adali ada oxel di hotel di membaru senator aktigal interteal edi mereka sudah la 3 rupa kan ngarwau dire el mal mulol ngasera ya aikal al dabera oktiblu ngopo sera ya dire eli emlarinya kora didisro sa sabado sa sarude ko emlarinya ba aplongul dia rupa kan ngarwal mora angarases el angarases buka po mo ay se leitol wasing guk al adra wangara tretini oy sen angarases be se senatora al adra ablur ngopo de tirkel miguel el artikel seinendang oy wide siya kung kasi tigil kuwadya kala aduy lolo tigil kita nga assess young or old tigil lagi si de blongur mak ti sokal di mina sulia rupakan ngarwara supporter tira ayel mokte kamamil mikya kanel atara kamamil ngaligir mikya kanel atara ablur mo po el ngarases po kamal masal si segi da dire kalwal shout out la reitor mora rubak tri tangar ngarwaw o ma support ruba kara balul gire la ngarases segi la atara ar senendang al mikya kanela otherwise segi de tel gora en der tel shor gidra familiar mang akdil mutal mo melek laigel number mal masawla later sa kumal mo mention tigel terong al direk al historian sal Floriano Belix ma Andrew Sirol direk al mal wal si il Sambarial Moriolo makaloban tril gel number again ang aring isel 7794565 al number a president natin nga buka da Mason Hideos direk ang niya Lisa Ardial sa kuma secretary 7757674 ma Hulda Obak 7754480 ang gaya treasurer Tirigit omkol tirigel terol el vice president sa role mi maato mang kagidling ito o ngalibang adia ka alkora access pala yung wartil white tira kagidal baby her officers taman nom sa alam no subir el may el mga adul giril tegidal al other tirak akmal al sumi arong kartil la omo artil project takmadeng lo siyang mal klolurior madamal lot katrira ang lungue de eblo tro kategi del project ra din nga buka mal misala later sa kumama
mas ringira lisal dirikal mal support plol mes kami layton mal plol nga nga activities kami morura balul mal involve ra tirigal mi kakarin ngal karang abodom ko mal masabra commitment ka madalway se segi di amlo shorgi dra familiar o kamal masaw la rokoy masel goknek sa Dios lo makatanga tarigida rokoy